Ja tuttuun tapaan, tässä on meidän uutiset. Ei tullutkaan ihan hirveästi päivityksiä tällä kertaa, mutta mieli jatkuu kuitenkin tää meidän rantafestivaali, joten lähdetään sinne katsomaan, että mitä tämän viikon päivitys tähän festivaaliin pitää sisällään. Terve vaan taas kaikille ja tervetuloa uuden SSO-videon pariin. Ja tosiaan meillä jatkuu toi festivaali vielä tämän viikon. Ja sitten pitää mennä puhumaan näiden kanssa, jotta me saadaan selville, mitä tää siis tosiaan pitää sisällänsä. Tämän viikon päivitys. Apua. Tällä viikolla tuli tosiaan niinku tuohon rantapäivitykseen niinku semmosia niinku pieniä lisäyksiä, mitä voit tehdä, että niitä viime viikon asioiden lisäksi. Mä en edelleenkään ymmärrä, mikä juttu tuossa kalastuksessa nyt on, että sitä pitää nyt niinku tehdä. Koska mä vihaan itse kalastusta. Mä tiedän, että aika moni SSO-pelaaja vihaa sitä kalastusta, koska se on tehty niin huonosti. Ja vaikka sitä parannettiin lainausmerkeissä, niin se on edelleen tosi typerän oloinen ja tosi huono mekanismi. Niin sitä ei jaksa tehdä edes. Niin kiva juttu, että ne on silleen, että no niin, tällä viikolla voitte kalastaa vielä enemmän, koska nyt teidän pitää ruokkia kissaa. Ja sitten on silleen, hei. Noin. Pakollinen tervehdys. Niin. Nyt Reko sekoitti mun ajatukset, kun se tuli tohon. Wait. Tossa on Shire. Shire tulee tosiaan ensi viikolla. Oh my god. Tehdäänpäs näin. Ei, itse asiassa meidän pitää mennä tonne. On se aika söpö. Very cute. Noita sitten pääsee ensi viikolla ostamaan. Oli jo aikakin, koska niinku herran tähden. Se on ihan sikavanha. Oliko mulla edes rahee? No on mulla rahee varmaan, mulla on 800 ensi viikolla. Mut joo, okei. Nyt keskustellaan Melin kanssa. Näin, okei. Keep up the theatrics. Caitlin, you're just the person I wanted to see. Remember last time we spoke, we said we'd wait and see if our collaboration with James Cloudmill would work. Well, it hasn't. Not at all. And then he came up the tourists while they were fishing and pestered them to buy a beach ball. The beach balls scaring the fish away. How is anyone meant to relax when he does stuff like that? Oh, Caitlin, you're here. This festival is turning into tragedy to rival Macbeth. That Cloudmill kid is really putting the trap in tourism. This festival is turning into a gimmick filled with blaring music and cheap trinkets for sale. We've tried to talk to him, but he's always so busy dashing from place to place that we barely get the chance. He promised to stop by and talk about the festival earlier, but now he is nowhere to be seen. I'm starting to get the feeling he's avoiding us for some reason. No,
se on ihan Jamesin tapaista, koska se ei halua, tai niin se haluaa tehdä omaa juttuaan ja sitten se nyt hyötyy teistä ja näin. James is difficult enough to host a festival with, but at this point it's getting out of hand. He must have ulterior motivation for wanting to go against our original plan. But what could they be? If we can't ask James what he's up to, we'll have to figure that out for ourselves. Once we find out why he's dead set on turning the beach fest into a chaotic party, it will be easier to convince him to tone it down. Say, Caitlin, are you up for a little investigation work? Just tell me what to do. Straight to business, I like it. If we can't find James, we should speak to those closest to him. There's a Sintra up in Fort Pinta, the Guardian Captain Waterloo, and of course Isabella Vick. Eiks Alex oo kaikista läheisin Jamesin kaa? Ihan to be honest. If you speak with them, you'll sure find the lead. In the meantime, we'll stay here and try to pick up the pieces and host a calming beachside experience. I have a group meditation session starting in 5 minutes, but sadly it's coincidence with the air horn demonstration James has organized. Wait! Is that him over there trying to sell towels and festival shows? James Scalmill, what on your victory grass do you think you're doing? Okay. Missä se on? Okei, no mun pitää ilmeisesti puhua näille, joten joo. Huh? Oh, hi Caitlin. Tästä nää pois. Hi Caitlin, if you're here to try the magical race, then you're not. You look like you're about to ask me a question instead. Oh, and well, I couldn't help but overhear your conversation with Mel and Talia. Or like I could hear Talia all the way from over here. Well, I really wish I could talk, but I'm so busy hosting this race and stuff, you know. You understand, I know you do. Oh, look, someone's just come by and tried the race, and I have to help them now. Bye. You know, Zebravis, I get feeling Isabel won't be honest with me until I confront her with evidence of James' shenanigans. Come on, maybe Fort Pinta is a good place to start. Okay. Joo, se ei välttämättä ole kyllä joo. Mä oon tässä vaan silleen, että tää tehtävä on vähän liian lähellä nyt tän mun tämänhetkisiä tilanteita. Ei siitä sen enempää. Tietää jne. What do you want with me? Every second you stand here is a moment waste from protecting the fort from evil. What the? Sorry, I'm a little cranky today. This hot weather always gets to me. And that noise down from the bees distracted me from doing my job. It's bad enough with the disco every weekend. I'm here to protect and serve, so is there anything I can help you with? Vatti, mä en kysynyt sulta. Niin. Pitäisikö mennä straight to business? Out of ordinary. Always. That lady with the cats has taken no less than 3 loops around the fort this morning with her kittens in tow. Nothing goes undetected on my watch. Hang on, come to think of it, I did accept a heavy package address to James the other day. It was marked fragile and it left a ton of glitter on my hands. That's all I know.
I bet Sintra can tell you more about what that flimflam artist is up to. Eli jos mä olisin kysynytkin suoraan, niin se olisi vastannut suoraan todennäköisesti. No, ei se mitään. I couldn't help but overhear your conversation with Captain Waterloo. Here's the tea. Alright, let's drink the tea. So basically, James got a shipment that he asked me to help him carry down to the beach in the middle of the night. That thing weighed a ton, and what worse is, we had to treat it carefully because it was supposedly fragile. I helped him carry it all the way down in a pitch black darkness. The package, or what's left of it, should be down by the docks. It has something to do with the beach festival, I imagine. No siellähän se. Look, Seprovitz, this is shipment Sintra and Captain Waterloo were talking about. It's addressed to James and contains plastic paint, tubes of glitter, and tiny mirrors. Now I have enough evidence to challenge Isabel. You're back? What's shaking? What did you use plastic paint? Okay, you got me. Here's the truth. The 18 reborn race is all smoke and mirrors. James has ordered some giant plastic panels, I think, for us to place just under the water. He scattered glitter and glued tiny mirrors to them to create the sparkly walking on water effect. We worked on it together. We just wanted to bring some magic to the festival, and I wanted to be taken seriously as a magician. Joo, mä ymmärrän, koska niinku, ei, niinku, jotkut taikuudet tarvitsee vaan niinku smoke and mirrors, joten tää on ihan fine. Thanks, that means a lot. That's sniffle, that's the truth. I guess it's not fair to the festival goers. Maybe you should inform Mel and Talia. In the meantime, I'll cancel the 10,001 Jorvik sealing fee. I didn't actually get around to charge anyone for it, but still. Yeah, I understand. Agent Caitlin, you're back. How did it go? Did you get the bottom of James Shenanigan? En osaa lausua. Hope spring the magic. Yeah, you could say that again. Seriously, what were they thinking? Thanks for looking into this, Caitlin. You saved the show. This is something we'll have to confront James directly about, and luckily for us, the bonfire party is starting soon. Yes, the yearly celebration of summer and start of the new academic year. It's an old tradition we reignited interest in, pun intended, In the olden days, farmers burned the remnants of the summer crops and used the ashes to plant the first crops of the fall season. These days not everyone is a farmer, so instead we throw in something significant to us. It doesn't even have to be something physical. It can be metaphorical too.
It's a fun tradition. We hope will stick. Haha, stick. I didn't even try to make the pun. I'm going to throw in my hopes and dreams for the future to give them power. Look, it seems like people are gathering. Let's head to the bonfire now. Jee! Porukka tosiaan on tullut tänne jo. Into this area. Okei. Okay. No siinä tapauksessa... Star... Eikö me vietään meteorin viereen? Meteor. Pidätkö seuraa? Ai niin mä luin, että Lisa on nyt muutettu noissa suomennoksissa, että se on Liisa. Asia, mistä olen lukulauantaessa puhunut, että minkä takia se pitää muuttaa, niin kuin pitää lausua Liisa. Niin nyt ne on muuttanut sen suomennoksessakin Liisa. Ja mä vaan, että se on Lisa. Se on aina ollut suomenkielisessä versiossa myöskin Lisa. Minkä takia pitää niin kuin, muuttaa sitä Liisaksi. Let me guess, Alex forgot... Ei niin joo, mä oon tän jo lukenut. Ei sit mitään. You made it! We're here. What do you want to throw into the bonfire? A Yule goat. That was powerful. Thanks for kickstarting the tradition again. And now we enjoy the bonfire party. Oh, sorry, viestejä. There he is. We have to speak to him. James Cloudmill, what exactly do you think you're playing at? We've been trying to speak to you, but you're giving us the cold shoulder. I'm sorry, can't talk right now. Please consult my right-hand horse, Mayor Peanut, for conversation and queries. No, we talk now, or we don't talk at all, Cloudmill. Fine, okay, shoot. Why did you try to turn this relaxing festival into something it's not? Kid looked into things and we just know something's not right here. Okay, I guess it's time to come clean. I've been noticing decline in tourism to Fort Winter recently, and I only wanted to reignite interest. What better way than a wild and wacky party? Oh really? Well, we're sorry to hear that. Yeah, you can be honest with us next time. We had a ton of ideas for this festival that didn't make the cut. I'm sure we could have come to a compromise. I appreciate it, but I haven't an image to keep up. You know? Oh, we understand all about that. We're actors after all. The festival is almost over, but how about next year we all agree to be on the same page with things? Or at the very least, we can have a section of the festival for the air horn blowing, racing on water, beach balls selling madness. I'm glad it's sorted. I appreciate James honestly. Is there anything else? I'm pitching my fall tourism proposal at the quarterly mayor meeting in 5. They're bringing best pastries, so I can't be late. They're not exactly expecting me, so I need to get there quick to bag myself the chance for fresh cardamom bun. Yeah, the 18 reborn race. Can you explain that? Oh, Isabella did a great job putting it all together. Me? I thought you set that up. No, you're telling me that... No. You're telling me the race has been going this whole time and neither of us set it up? Then who did? The little fleas dance around the fire like the moths to flame.
Ringmaster Utris! What a delightful little party you're all having. True, thought far too mundane for my tastes. It was only right to come along and jazz things up a little. Add a magical touch of my own, if you will. Wait, what does he mean? Is he saying that alien reborn race is real? Farewell, your vigilance. This has been a nice little affair, but as you like to say, there is much to do and not enough time in the day. And just like that, the curtain falls and the great ringmaster Utris is gone in a puff of smoke. Speaking on riddles, like a true magician, we have to decipher what he said. The day you take Utris' word for anything is the day you make a big mistake. Good point. Maybe he was just trying to steal the spotlight. But then how did the alien reborn race come to be then? As it's a great mystery we shall never unfold. Our work here is done. Now let's enjoy the rest of the beast. Come on, Caitlin, time to relax. Yeah. Kiitos Linda, että pidit huolta zebrafishistä. Moikka, Meteor ja Starshine. Joo, noi tekstit on tosiaan samat, niin mä en nyt puutu tähän. Mutta me saatiin tästä tehtävästä niin tällainen kiva satulahuopa. Me saatiin viime kerralla, kun oli näitä tehtäviä, saatiin vihreä tämmönen, niin tuli tämmönen keltainen. Cool. Mutta nämä tehtävät eivät ole vielä ohitte. Nimittäin. Täällä onkin tällainen. Feed me, meow. Hello, Caitlin. Have you met our newest spring fisher yet? A stray cat is hanging out by the bridge in hopes of eating some fish. I had a vet check her out. Other than being a bit on the thin side, she's healthy. Say, would you be interested in taking her in as a pet? I'm sure you provide her with loving home. Oh yes, I want. Love by itself isn't enough, however. A pet is a big responsibility. I have to make sure that you're ready to do such a task. I'll introduce you with this cat if you can feed her for 5 days. We want a big fish for the cat, so let's do something different than just counting fish. A point system, yes. A big fish is worth of 3 points, a medium fish is worth of 2 points, and while a small one is worth of 1 point. Once you've reached 10 points, we release all the fish except for the biggest one. You're still allowed to do your catch 5 fishing too. Okei, eli 5 päivää pitää käydä täällä, pitää muistaa. Catch 5 fish daily and give her the biggest one. We're counting on you, both me and the cat. Okei. Tehdäänpä se saman tien. Good job. Hope to see you here tomorrow as well. Kyllä, olen tulossa, koska haluan tuon kissan itselleni. It's so cute. Sitten täältä löytyy vielä lisää. Täällä on Jamesin tehtävä. Caitlin, I have a fact for you. Studies say there is 200% increase in ice cream sales when someone is on the beach with the metal detector. They say a summer days on the shore isn't completed without it. Dude, isn't that fascinating? Tästä saa XP:tä hepalle. Tähän mun pitää tehdä edes sit, kun mä pääsen sinne.
Tossa. No sen tätä voi tehdä epäsellaisen. I found something. It's an old bracelet covered in sand. It seems like time has eroded most decoration except parts of a small instruction reading. Hold fort. Okay. Pitääks mun palauttaa tää esine? Lost either although something tells us he won't turn to prove it. Okei, eli tää tarkoittaa sitä, että pitää mennä Holdsworthille. Onks mulla se esine? On. Holdsworth, joo. Eli käydäänpä sitten tuolla Holdsworthilla. Jep, täällähän se. Hello, dearie. Whatever could this be? What's that you have there, Caitlin? It looks familiar. Oh, could it be? My old bracelet! Why, I dropped this decades ago, during the summer of 68, when the girls and I spent our days by the Fort Pinta Beach. Imagine what other treasures might be hidden in the sands in time. Thank you for returning this to me. It was very dear for me once, and I will make sure to cherish it once more. Yay! You found nothing? Oh, you did find something, but you gave it away? Oh my Aileen, but that means there is treasures here. I knew it. Please, come back every day and see if you can find anything else. Tossa on niinku expaa hevoselle, jos tekee. Right. Good to know, good to know. No mitäs meillä on vielä? Hey, we have more activities on the beach festival to show you. Niin, metal detecting, joo, aivan. Yep, we brought this classic summer activity to the festival. Who knows what treasures await beneath the sands? Speak to James and to learn more. We've even started a new tradition. At the end of the festival, we'll gather around the bonfire. What better way to celebrate summer than huddling around a giant burning pile of wood? Se on kyllä totta. Yeah. That's all. Enjoy the rest of the festival. Okay. Elikkä. Joo, siinä oli jo tosiaan kaikki, mitä tällä viikolla tuli. Eli jos haluaa tuon kisun itsellensä, niin sit kannattaa käydä täällä joka päivä sille, että ihana. Ai nyt se, okei, mä luulen, että se olisi alkanut toi biisi. Ei sitten. Mut joo, kun 5 päivän ajan käy täällä ja joka päivä kalastaa tuota kissalle, niin sitten saa ton kisun itsellensä. Joten minä ainakin sitten ensi viikolla esittelen sitä kissaa, toivon mukaan muistan käydä täällä. Mut joo, se oli tosiaan tämän viikon asiat, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten ensi viikolla me tosiaan päästään katsomaan sitten näitä shirejä. Varmaan tulee tässä traileriakin. Joko tässä kun te katsotte tätä videota, niin on joko tullut jo, tai sitten se tulee vasta ensi viikolla. Saa nähdä. Mutta mä oikeasti odotan tätä, koska tätä on odotettu niin paljon ja niin pitkään tätä Sirejen päivitystä. Koska Siret on edelleen Generation 1. Jos en ihan väärin muista siis. Joko 1 tai 2. Ei ne 2. 1. Ja nyt mennään kuitenkin 3. Generationia. Ja ne ei ole saanut tota makeoveria niin kuin ikinä. Niin nyt vihreä viimein ne saa ton makeoverin. Toi näyttää ihanalta. Mä tuun tekemään siitä arvosteluvideon sillä tavalla, että mulla on vierekkäin sekä vanha että uusi. Ja
Se nyt riippuu sitten ensi viikolla siitä, että milloin noi saa tän pelin auki, että kuinka kauan mulla on aikaa kuvata se. Mutta jos siinä tulee vaan shire, niin ei nyt luulisi menevän silleen kauheasti aikaa. Mut katsotaan. Jos menee tai niinku just sillä tavalla, että jos mulla ei ole hirveästi aikaa kuvata, niin mä mieluummin teen siltä, että mulla olisi aikaa kuvata, niin mä kuvaan se vasta töiden jälkeen sitten yöllä. Ja sitten saattaa mennä vähän myöhempään toi julkistaminen sitten torstaina, mutta kyllä mä tiedän, että jaksat odottaa. Et se tulee kyllä torstaina sitten, mutta se ei tule välttämättä silloin heti aamusta. Mut jes, eipä kuulkaa sen kummempaa. Tässä oli tää SSO-video tällä kertaa. Ja jatkamme tosiaan ensi viikolla shirejen parissa. Muistakaa tsekkailla, hei, jos teitä kiinnostaa kissat noin muutenkin, niin maanantaisin on alkanut nyt tulemaan uutta kissapeliä. Tietysti jos te haluatte itse pelata sen pelin, niin ymmärrän, jos te ette katso tota sarjaa. Mutta niin kun mä itse oon rakastunut tohon peliin ihan täysin. Mä odotan nyt innolla, että mä saisin itselleni ensi viikolla aikaa kuvata sitä lisää. Koska se ei ole pitkä peli, mutta mulla ei ole aikaa ollut kuvata sitä ihan hirveästi. Niin jospa ensi viikolla sitten olisi aikaa kuvaillakin lisää. Mä tiedän, että kaikki mun kaverit on pelannut sen läpi ja mä oon silleen, joo, mä tiedän, mä en oo pelannut vielä, että please, älkää sanoko mitään. Ja mä en oo voinut katsoa YouTubesta noita niinku pelivideoita sitten siitä, koska ihan niinku isompia YouTubettajien reaktioita, koska en oo tosiaan itse pelannut vielä läpi. Mut jes, eipä tässä kuulkaa sen kummempaa, kun tosiaan me nähdään sitten ensi viikolla shireen parissa. Sadi sitten morjesta.